Hi guys! Mamerienda ngon ay tabi kita dini sa Central kay nagutumsin ka para siya da ini na korepod, abay padirilugod na naman makaturog atab. Insabihan na diri ngon ay sinralentwag kay magutom. Gusto sini maging sexy kaya nagrelako para kay pagkatapos makaraon pareho gihapon ang luwas pakaralakaw gutom mad kontekon at akihon kaudoon para maubos ang kinaon diri ikataba yun para may luwas gihapon pero say po muyong basta ini puro magagayon ha 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 ha.